ای برادر، دور باش از یار بد. یار بد برتر بود از مار بد. با همین دو مصرع شعر برنامه رو شروع میکنیم. روز بخیر میگیم و با کل شما تماشابینان عزیز السلام علیکم. چون السلام علیکم که گفتیم دائما میگفتیم با شما سلامتی خواهان هستیم. تنتان که سلامت باشد دیگر کار و فعالیت و زندگی و پول و مال همش میشود. اول سلامت باشید، سلامت باشید. گفت ای برادر، دور باش از یار بد. از یار بد چند قدر میتوانی دور باش. یار بد برتر بود از مار بد. چون میدونیم مار گزد اگر چی میشود، اما دوست زخمی زدهش و دیگر به کنار است. نگاه کنید، اکثر زنها شکایت میکردند که شوهر من دوستانش بسیار بیروحگردند. اکو بیروحگرد گفته هر کس هر یک و خودش رو تصور کنه، چی مینوش است، چی دختر باز است، چی هر چی کی از شکایت میکردن. این جوانان توجه به همسر نمیکنند، اما دوست رو پیش میگذارند. شب نشینی، سیر و گشت، حربگاه. چون صاحبی کار هستند، بیزنس دارند، صاحب کار هستند، بیزنسمن هستند و هر سوالتی که خواهند میکنند. امروز استاد یک سخن گفت، راستی به نهایت من در فکر افتادم و گفتم که تا کنم از همه دشوارترین جزا پروردگار از همه دشوارترین جزا رو چگونه میداده است؟ نه اینکه مصیبت و دیگر چیزها بالایمان میآید، اونه که دولت زیاد آن گونه دولت میداده است پروردگار که هر روز کارتون به شماری و معیشت دیگر خدا را فراموش میکنید. این بحث زیاد دارد، شاید نه همه روزی شود، اما این فکت و دلیل های خود را دارد. برای این ساعت ها است. نگاه کنید، بهترین نعمت ها زیاد هستند. یکی از بهترین نعمت ها این همسران ما است. جاش میبیاد دائما میگفتیم در حالت تنگی دیگر همه دوستان میروند پهلوی شما. همون همسری سرسخت است که بسیار نازک و مینوس های ما را میبخشد و پهلو و کنار ما است. اگر که در دنیا حساب کنیم، دائما میگفتیم که پیامبر ما گفتن که زن رو بیشتر به نهایت دوست میداشتن. پس وقتی که تحلیل میکنیم، روزمون رو تقسیم کنیم، از همه بیشتر در پهلوی همسرانمون هستیم. مردها، ای مردها، رزق همسران ما به واسطه شوهرها می آید. رزق از هوا پیدا نمیشد و آید. رزق همین گونه از هر کجا نمی آید. قسم که رزق همسران، رزق زنان شما در دست شما است. به واسطه دست شما میتید پروردگار آنها را. حتی استادها میگفتند که اگر که خیر کردنی شوی از همسرت هم پرس، چون او هم حق داشته است. چرا ما در کوچه ها ششلیک میخوریم، هر روز آش میخوریم، یک بار همسرانمان را سیر و گشت نمیبریم؟ یک بار فکر کنید جوانان. چرا در خاندان وقتی یک چیز میشد پول میدیم به مانند سگ میدیم شون، ما 10 سوم از 100 سوم از ما انا میگونه. حالا این که پروردگار رزقمو پولی که ما کار میکنیم حق دارند، رزقیان است. ما نگاه کنید، در خانه حتی مرغ را هر روز باید سر میدین. یک لحظه که یک سیر و گشت کند بیاید تا که بهترین تخم دید و باز حاصله زیاد کند و این و آن. هر روز مرغدارا بینید مرغ را سر میدین، یک بار همی تاب میخورد. یا سگدارا سگاشون پرگولکه میبرورند. چرا همسران را نمیبرارید؟ این اگر بدن نازکی ها هست که وقتی که میخوانیم، وقتی که هست اطرافی هر یک این سخن ها باید ساعت ها گپ زنیم.
бисёр падару модар азият мекашанд. азият душвориашон дар чӣ аст? дар тарбияи фарзанд. дар тарбияи фарзанд. вақте ки китобҳоро мехонем, як чизи дигар пеш аз тарбияи фарзанд гӯем. як чизи дигар, китобҳоро мехонем, вақте ки мусалмониамонро қиёс мекунем, бовар кунед хандовар аст. падаромон мусалмон, модаромон мусалмон, намоза мехонем, ҳаҷ мекунем, ҳоҷӣ ҳастем, ҳама чиз. аммо бозорҳомон, хариду фурӯшмон, муомиламон, рафторамон, кирдорамон, гуфторамон, ахлоқамон, хонадонамон умуман қиёс карда намешавад. инро худ таҳлил кунед, чун мо фақат мухтасар гуфтем. мегӯянд ки бачаам бузург шуд, ин шуд, вай шуд. ҳарчанд кӯшиш мекунам ки дар роҳи рост даъваташ кунам, аммо душвор аст. агар гӯем ки шумо нисбати фарзанд хиёнат кардаед, шояд гӯед ки чӣ гуна меҳри парвардигорро дар хурдӣ бояд дар дили фарзандон ҷой кунед. баъд оҳиста оҳиста бузург ки шуд, солим мешавад, дузӣ намекунад, ину он дигар ҳеҷ кори зишт намекунад. чӣ гуна? нигоҳ кунед, рафту як нафар ба федератсияи Россия меравад кор. фарзандашро назди бародараш мегузорад. ва мегӯяд ки ҳар моҳ ман барои ту маблағ равон мекунам. $1000 аст, $500 аст, ман равон мекунам, аммо фарзанди манро хӯрон, пӯшон, мактабашро, ин он ҳар чизашро бикун. падар модар аз он тараф пул равон мекунанд. ин бародараш барои фарзандҳои инҳо гирифта додан мегирад. ҳар бор медиҳад. он фарзанд меҳраш ба ки зиёд мешавад? ба ин. вақте дар байн 5 сол гузарад, ана рафту 10 сол гузарад, падару модар биёд, вақте ягон чиз шавад, агар ҳарду биён, давон назди кӣ меравад? назди ҳамон амак аст ё ки назди ҳамон бародари онҳо аст ки рафта онҳоро ғӯш мегирад, чун муҳаббат ба онҳо баст. акнун ин бародар хиёнат кард ё на? чӣ гуна? вақте ки пулро гирифт, ба кӯдакон бояд мегуфт ки инро падару модарат равон кард. ҳар боре ки пул равон мекард, дар дили онҳо меҳрро ҷо мекард. инро падару модарат равон кард, ин либосро падарат равон кард, инро модарат равон кард. ҳамин гуна меҳри онҳоро, интизори онҳоро дар қалби онҳо, баъд ки меомаданд, барои онҳо бегона наметофт. мо ҳам дар хурдӣ вақте бачаро медиҳем, мегӯем худоро шукр кун, ин неъматҳоро парвардигор барои мо додааст. худоро шукр кун. ана муҳаббати парвардигорро аз хурдӣ ҷо кунед. ҳар чӣ ки метед, ана ризқи моро худо медиҳад, ана ин аз худо омад, ризқи худо аст, ҳама чи аз худо аст. ҳамин тар муҳаббати онҳо зиёд мешавад. баъд бузург ки шуданд, ҳар чӣ ки карданд, як бузургро мисол меоварданд, мегуфт ки ман чӣ хел кунам ки корам вай шавад. бо як порчаи сухан инро аз роҳи бад мегардонданд, мегуфтанд ки доимо парвардигорро дар қалбат нигоҳ дор. яъне ки қафас, яъне ки он гуне ки гӯё ки ҳамроҳат ҳаст. вақте ки як кори бад кунам, мегуфт як қадам мезад, ёд меомад ки парвардигор дида истодааст, парвардигор дида истодааст. ҳамин тар баъд аз чанд муддат дигар хуб мешаваду меравад. ин ҳамчунин аст. баъд вақте ки бузург шуданд, роҳи бад, дузӣ намекунанд, террорист намешаванд, ҳар чизи бад ки аст намешаванд. ҳамин гуна шурӯъ мешавад. акнун бигӯед ки падару модар ҳар бор мехӯронад, мепӯшонад, хиёнат ҳисобида мешавад ё на? инро худи шумо гӯед, мо ҳеҷ чиз гуфта наметавонем. ин як мисоли оддӣ буд. ва дӯстони азиз, чӣ қадар ки агар сухан гӯем, сухан боз камӣ мекунад. аммо доимо кӯшиш мекунем ки кӯтоҳ ва хотирмон бояд сухан гӯем, кӯтоҳ, то ки дар қалби шумо ҷой бишавад. кӯшиш кунед ки дилро ғуломи ақл кунед, на ақлро ғуломи дил. зеро дил ҳар чӣ мехоҳад. баъдан ки ақл кор даромад, баъд пушаймонӣ меорад. ҳар коре ки мекунем, баъд вақте ки ақл кор даромад, баъд мегӯем ки чаро кардам, бояд намекардам, пушаймонӣ. сабр омӯзед дар зиндагӣ. бисёри мо бесабр ҳастем.
بسیاری ما مردم مصیبت رو برداشته نمیتوانیم یا معما خیلی زیاد هستند که اطراف اینها هر باری که استادها حرف میزنن کوشش میکنیم از اونها چیزی بگیریم و با همین لهجه ساده خودمون برای جوانان برسانیم. خودتون رو احتیاط کنید، نزدیکانتون رو احتیاط کنید. بخیر، خدا نگهبان شما.